एटा मु कोठी को आसी जाइछि ए तो गुटे आश्रम भली जना पड़ुनी। अरे तमे किए तमे मते एमिति अनौछ काहे की? अरे तू आज आसी जाउछु मो बेस्या कोटी को आ तो सुन मो तते किछि करिबिनी आज मु तते एठी धंदारे लगई मो कोटी कोटी धन संपत्तिर मालिक हेई जेबे। हे भगवान ताहले एटे कोन गोटे बेस्यालय? हाँ तू एबे ठीक बुझी पारुछु एइटा गोटे बेस्या कोटी। हेले मु एठी रहि परिबिनी मु समिति का छन मु केबे ने बेस्या काम करि परिबिनी। मु तम आगे हाथ जोड़ुछि मत छाड़ दियंतो मते घर जीवा को दियंतो। अरे सुन एठको आसी पारंते किंतु जीवाकू आउ पाट नाही आउ मो तते किछि करिबेनी मो तते एठी धंदारे लगई मो एई दुनिया रे मो हेई छिबे गोटे दंत पिरात। अरे के अचरे अरे आसा एइटा को नहीं जीवो मो बेस्या कोठी रे। चुप करो तमे सब कोन कहि जाय छ मो जगह रे कोन तम छोटी तम भाणे जे दिन तम कोन एमिति कहि थांता? अरे तू केमेति मो छिया हेबो अरे तू केमेति मो भाणीजी हेबो ना ना तो हेई पारिबोने। अरे आस कि आछ एइटा को नहीं जाओ मो कोठी भीतर को। हेलो के मत? अरे कुनिमा तमे के अरे कुनिमा काहा को कुनिमा कोच तमे कोन मत चिन्हि पारो? अरे मो तमरो श्रावणी। श्रावणी ना ना तू काहा को जाने एटे मोर केहि नहंती कौ श्रावणी? अरे तू जाको छोटरू बड़ कर तू जाको छोटरू बड़ कर लालन पालन कर मु तो सही श्रावणी माँ मु तो सही श्रावणी ना मु तो कुनी मानु है मु ए मदभाटी ए बेसे कोठी मु मो परि चमाट आसिला कोठू मु का मानु है मु तो मत कोठी गोटे काम करथिबा गोटे गोटे मो नारीटिए नाई माँ तू किछि कथा जानिनु माँ हेले मु सब कथा जानिछि मु एतिके जानिछि माँ तू मते मारिबा पय आसी नथिलु तोते तोते के जणी ता कथा रे नै मो पाखु को पठेइथिला से कथा को मो पिता देखी तोते में तो अभी घरु बाहर कर देथिले माँ ना मु कहली परा मु तो मानु है तू काहे केमती कुनिमा कहछु? आलोए माँ तू जिते जा कहले भी मु कोन मो माँ को चिन्हि बिने जा सहित मु एते दिन छोटर बड़ा हिची ताको कोन मु चिन्हि बिने
ଆଲୋ ଏ ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା ତୁ ଅନ୍ଧୁଳି ସାଜିଛୁ ହେଲେ ମା ତୁ କଣ ମୋ ସ୍ୱରକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମା ଆଲୋ ଏ ମା ମୋ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିକି ଦେଖ ମା ମୁଁ ତୋର ଶ୍ରାବଣୀ ହଁ ରେ ହଁ ମୋ ସବୁ ମନେ ଅଛି ମା ତୁମ ସେଇ ଶ୍ରାବଣୀ ହଁ ତୋ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ହେଲେ ମା ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଣୁ ମା এই জায়গাটা ঠিক নহে মা তু কোঠি মা ହଁ ମୁଁ ତ କୁନି ମା ହଁ ତୋତେ ମୁଁ ଏଡ଼େ କରିଛି ତୋତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ହେଲେ ମା ହଁ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ଆମେ କଣ ସବୁଦିନ ଏ ବେଶ୍ୟାଲରେ ଏମିତି ରହିଯିବା ମା ହଁ ରେ ମା ଆଲୋ ଏ ମା ଶ୍ରାବଣୀ ମା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ମା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଏ ନର୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣିଟିଏ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧିବାଟ କରୁଛି ହଁ ମା ହଁ ତୁ ଯା ମା ଆରାମରେ ତୁ ଥା ମୁଁ କିଛି ବି ବାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ହେଲେ ମା ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ନିଜେ ଚାଲିଯିବି ନା ମା କହିଲି ପରା ମୁଁ କିଛି ବି ଉପାୟ କରୁଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ନର୍କରୁ ପାରି ହେବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ବି ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ମା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ହଁ ତୁ ଯା ମା ତୁ ଯା ହଁ ମା